بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بلندی ٹی وی نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا خور صابر علی چودھری۔ تو جناب آج ہم موجود ہیں احاطہ کشن کشور میں، جہاں ماشاءاللہ بہت جذبہ جنوب پایا جا رہا ہے اور اس علاقے کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ جو بہت سے گیس ہے اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میاں صاحب نے ہمارے بہت زیادہ کام کیے ہیں، ان سے جتنے بھی ہمارے مکان ہیں اپنے اس سے بعد میں ہمارے بڑے مسائل پیدا ہوئے جب حکومت چینج ہوئی ہے۔ پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا ہے، گیس کا ہے، اور محلے میں پانی باہر سے مول لانا پڑتا ہے، پانی بالکل نہیں آتا، گیس بالکل نہیں آتی، لہٰذا ان سے ریکویسٹ ہے، مہربانی ہے، انہوں نے پہلے بہت کام کیے میاں صاحب نے، اب ہم ان سے پرزور اپیل کرتے ہیں ہمارے پورے محلے کے جتنے مسائل ہیں یہ حل کریں، اور ہمیں امید ہے یہ حل ہوں گے۔ خواجہ رحیل زندہ باد، پاکستان زندہ باد، میاں صاحب زندہ باد۔ تو اس سے اب میاں صاحب ریکویسٹ کرتی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا رائد صاحب کہ یہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہی آپ سے امید وابستہ ہیں کہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب نے یہاں بہت کام کیے ہیں، پہلے یہ کچی آبادی ہوتی تھی، ان کو مالکانہ حقوق ملے، تو اس بارے میں مجھے بتائیے گا کہ جو ادھورے کام رہ گئے تھے تو اس کو کیا دیکھتے ہیں آپ، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو وقت ہوگا بہت اچھا ہوگا، اور جیسے میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنی عوام کے لیے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو معمولی سے یہ کام ہے، اتنے بڑے کام نہیں ہیں، انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں میاں صاحب نے، تو یہ جو معمولی سے کام ہے، یہ نلکے کا، یہ پانی کا، سیور کا، یہ پانی کے پیپ کا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ زندہ باد۔ تو یہ آبادی والے جو ہیں نا، یہ پر امید ہے کہ یہ ماشاءاللہ دوبارہ سے جو ہے نا میاں صاحب آئے ہیں، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ کام ہوں گے آپ کے انشاءاللہ۔ اب یہ رانا صاحب کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ جی رانا صاحب آپ بتائیے گا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف بہت اچھے لیڈر ہیں اور بہت سی زندگی گزاری ہے، تو اس کو پتہ ہے میاں نواز شریف کو میں کیسے کام کر سکتا ہوں۔ تو ہمارے محلے کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ایک ریسیوریج کا، ایک نلکے کے پانی کا، ہمیں باہر سے ٹینکر لا کر پانی پینا پڑتا ہے۔ برائے مہربانی ہماری مہربانی آپ کی، ہماری جو آرزو ہے یہ سن لیں۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ تمام کام جو ہے نا ان کے سر انجام ہوں گے، اور یہ بخوشی جو ہے نا ساری عوام جو ہے اس علاقے کی وہ پر امید ہیں اور نواز شریف کے ساتھ ہیں، اور ایک جان ہو کے، ایک آواز ہو کے انہی کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ بلند آواز سے اب اسی کے ساتھ ہم ان کو رونق کراتے ہیں اپنے علاقے کا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا کیا مسئلے کی، بہنوں کے، بیٹیوں کے، ماؤں کے جو مسئلے یہ خود دیکھیں، خود سنیں اپنے کانوں سے۔ ایک بار السلام علیکم۔ آئیے فون بھی پانا نہ دعا بھی کر دی ہے باجی۔ السلام علیکم۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا۔ ہاں جی آؤ جی۔ السلام علیکم۔ میں آنا پہ دفتر بھی آ گیا۔ السلام علیکم بیٹا، ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہو بھائی جان؟ بھائی
दुआ भी कर दी है बेटा, ठीक है। किससे लीजिएगा ये आना हूँ बनाने में ओ तो चल अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अच्छा भाजी, ठीक है भाजी, ठीक हो ना। आइयो ना ही आइयो, सब आइयो चलो। गटर बंद हो जाते हैं, पानी नहीं आता नलकों में, तो ये ठीक है। पीला हमारा ये अब शुरू करना, आप एक मिनट जब मैं कहूँगा ठीक हो गया। थोड़ा सा ऐसा फ्रेम बनाओ, थोड़ा सा इधर आंटी को ज़रा जगह मिल जाएगी ना, बोल लेगी। ठीक हो गया, इधर आ जाओ ना, ठीक है ठीक है। पीछे किलो है ना यार। एक मिनट रेडी जी। हाँ अरे हमारे ना सबसे पहले जी जी बताइएगा। गैस के पाइप डलने चाहिए हमारे यहाँ, नलकों के डलने चाहिए, हमारी गली बननी चाहिए। हम पानी नहीं आता, बहुत परेशान हैं हम। ये हमारे काम होने गटर चाहिए। लाइन है ना, गटर लाइन खराब हो गई हमारी। आई थी ना इनको मत, जब से ये गटर लाइन बने उसके बाद किसी ने देखिए काम जोर से बोलना है, थोड़ी बात जो है। जी मेरी बात सुने, ये सबसे पहले हमारे ये मसाइल पूरे करें। मियाँ साहब से अपील है हमारी, तो ये हमारे ये काम कराएं, हमारी गली बनाएं, हमारे गटर लाइन बनवाएं, हमारे ये पानी नहीं आता, हमारे गैस नहीं आता, ये सारे काम हमारे होने चाहिए। हमारी अगर बहुत परेशानी है। आप मुझे बताइएगा, जब अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है, जी अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, हाँ। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हमारे इस इलाके के काम जो है ना बखूबी होंगे? ये हम है ये हो जाते हैं, हमें हो जाते हैं, हमने उम्मीद है कि किसी होंगे हमारे। हमने 40 साल से एक पे मोल लगा रहे हैं, हमने कभी नहीं किसी और के लोटे नहीं बने हम लोग। हमने इसी को इन्हीं को दिए वोट, जब दिए हम जब ये शेर को दिया हमने। जी जी, मियाँ नवाज शरीफ को ही आप लाइक करते हैं कि यही इन्हीं की हुकूमत हो? हाँ जी, हाँ। अगर इनकी हुकूमत होगी तो हमारा इलाका जो है ना संवर जाएगा, संवर जाएगा, सही। और गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, लाइट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ की ये भी अपील है ना कि ये कि रोडों को और ये इन चीज़ों पे कम तवज्जो दें, कि हमारे जो छोटे छोटे इलाके हैं ना, इन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। देखें आप हमारी गली का हाल देखें, कितने साल हुए, 5 साल उन्होंने भी अपनी हुकूमत करी है, लेकिन पिछले साल उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा, कोई काम ही नहीं हुआ हमारे इसमें ना गली में। हमारे गैस की हमें तंगी है, पानी की तंगी है, हमें गटर लाइनों की तंगी है, पानी भर जाता है, हमारे घरों में चला जाता है, हमारे छोटे छोटे घर हैं। इस चीज़ की हमें सहूलत मिले तो हम वोट दें ना, वोट के तो जब हम हकदार बनेंगे इधर कि हमें सहूलतें मिलें। यानी आप ये चाहते हो कि यहाँ हमारा काम हो, हमारा गरीब मोहल्ला जो है ना इसको समझ जाए, जो हमारी मजबूरियाँ वो दूर हों, ठीक है ना? तो ये जो पीछे हुकूमत गई है, तो इस हुकूमत में आपका कोई मोहल्ले का या किसी गली कूचे का कोई काम नहीं? जो एक आदमी, जब हम गटर भी खुलवाते तो 1500 दे के गटर खुलवाते हैं, इन्होंने गटर तक नहीं हमारे खोले। यानी आपकी ये मजबूरियाँ थी कि अगर ये थोड़ा सा काम अगर करवाते थे, वो भी आप मिल बांट के जो है ना वो करवाते, पैसे दे के होता था। तो अब उम्मीद है आपको कि आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और ये काम भी हो जाएगा? ये हमारा पता है, देखो हम इतने अरसे से देखो हम इनके साथ है, तो हमारे काम होते हैं। बीबी परेशान, पूछो की मसला है, पूछो।
جی جی آنٹی آپ کا کیا مسئلہ کیا सारा پرابلم؟ कुछ है दस रही है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस ये कुछ है, सारा तो यही है ना, सारे इतने रहने यही मसाइल है हमारे और इसी गली में रहते हैं हम। इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपको दुश्वारी है इस इलाके में? बस हमें तो अभी फिलहाल तो यही है कि हमारे पानी अच्छा नहीं है, हमारे गैस नहीं मिलती यहाँ पानी पर, नया नहीं, और बस हमारे गटर लाइनों का मसला है और हमें कुछ गंदे नहीं। पानी आते बदबू आती है। और हमें क्या मसला है, और हमें घर दे दे, ये मसले हमारे, मकान मिल जाए हमें, और हमें मकान मिल जाए, हमें और क्या चाहिए। अल्लाह से तंदुरुस्ती मांगो। बस हमें तो और नहीं। नाज़रीन, ये जो साहब बैठे हैं सारे, ये हैं हाता किशन किशोर के, और इनके जो मसाइल थे वो इनको पूरी उम्मीद है, ये जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाजा राहील साहब ही जो है ना हमारे ये काम करवा सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि पिछली हुकूमत आई है उन्होंने कोई काम इस इलाके का नहीं किया। अब ये पूरी उम्मीद है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी, ख्वाजा राहील साहब, गोगी भट्ट साहब, ये इस इलाके के पहले भी बहुत से काम करवा चुके हैं, जो अब अधूरे काम रह गए थे। इनको उम्मीद है कि ये अब ख्वाजा राहील साहब जो है ना इसको काम को सर अंजाम देंगे और इनकी तमाम मुश्किलात को जो है, जो इनके मसले मसाइल हैं वो दूर करेंगे। तो नाज़रीन, पूछते हैं इस इलाके के जो मोतबर शख्सियत हैं उनसे पूछते हैं आपके क्या मसाइल हैं और क्या आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो इलाका है तो इसके जो मसाइल हैं, जो आपकी प्रॉब्लमें हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि ख्वाजा राहील साहब ये इसको पूरा करेंगे? हाँ जी, आगे भी करते रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप भी करेंगे। ख्वाजा राहील साहब बहुत अच्छे हैं, हर बंदे का बात सुनते हैं, दोनों का काम करते हैं। यानी आप उनसे उम्मीद वाबस्ते हैं कि ये वाकई ये हमारे काम जो है ना वो कर पाएंगे? हाँ जी, आगे भी वो चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने आगे बहुत काम किए हैं इलाके में। तो अब मैं नाज़रीन मिलता हूँ हाजी साहब से, जो इस इलाके के हाजी साहब तो हैं ही, लेकिन बड़े छोटे सब इनको दादा बू कहते हैं। तो पूछते हैं हाजी साहब, बताइएगा कि इस इलाके के आप मोतबर शख्सियत हैं, तो इस बारे में बताइएगा ज़रा। इस बारे में ये है कि जो पिछली हुकूमत थी उसने बिल्कुल दिवालिया कर दिया था, और इस हुकूमत ने हमारे काम करने, और जो ख्वाजा साहब ने विज़िट किया है, फ़र्दन एक एक घर के गए हैं और सबके मुतालबा सुने हैं, और उनको पूरी उम्मीद है कि ये हमारे सारे मसाइल हल करेंगे, और इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। इन्होंने बहुत हमारे मसले हल किए हैं और अब भी करेंगे। वैसे तो हाजी साहब हर घर की यही आवाज़ थी कि हमारे काम होने चाहिए, या गटर के मसाइल थे, गैस के मसाइल थे, लाइट के मसाइल थे, और बारिशें होती थी तो गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, सीवरेज बंद हो जाता है। इसके हवाले से तो बड़ी परेशानियां हैं इस इलाके को। तो क्या मुझे आप बताइएगा कि उम्मीद है कि ये तमाम काम आपके सर अंजाम होंगे? देखें जी, हमें पूरी उम्मीद है और हमें पता है इन्होंने हमारे काम करने हैं, तो इस इलाके के बहुत काम किए उन्होंने और आगे भी करेंगे। और ये ख्वाजा साहब, गोगी भट्ट साहब, कोई मसला होता है ये हल करते हैं और मेरिट पे फैसला करते हैं। मेरिट पर जायज़ काम हो तो वो नहीं करते, जायज़ काम कराते हैं हमारे, ये पूरे महल्ले के काम करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं सबके, और गरीब परवर भी हैं। जी, तो भट्ट साहब आप बड़े खामोश होकर बैठे हैं, कि बताइएगा आप भी कोई अपने जो मामलात हैं वो ज़रा शेयर कीजिएगा। हमारे भी यही है मुतालबात कि हमारे इलाके के काम होने चाहिए, जो बेरोज़गार हैं लड़के, जो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियां लगनी चाहिए। और जो हमारे इलाके के जो सीवरेज का काम है, गैस का काम है, ये बिल्कुल समझ ले बिल्कुल नाकस है। तो हम कहते हैं इंशाल्लाह ताला ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, हम पूरी उम्मीद हैं हमारे इलाके के काम होंगे। और ख्वाजा राहील साहब, गोगी भट्ट साहब, मुबशर भट्ट साहब, यूब भट्ट साहब, ये इनके साथ हमारे काम करेंगे इंशाल्लाह। ये पहले भी काम करते हैं, अब भी काम करेंगे इंशाल्लाह। तो बताइएगा आप ज़रा इस बारे में, आपने काफ़ी सर्वे करवाया है, घर घर जाके आपने जो है ना तमाम मसाइल बताए हैं, तो क्या आप भी उम्मीद रखते हैं कि ये काम हमारे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह ताला गोगी भट्ट साहब और ख्वाजा राहील साहब की क़यादत में, और ये हमारे गली के जो मसाइल हैं, सीवरेज का है और वाटर सप्लाई का है, सुई गैस का है और लाइटिंग का है, तो हमने पहले भी इनसे वाटर सप्लाई का कहा था। उन्होंने, ख्वाजा राहील साहब तब नाज़म थे, उन्होंने 2 दिनों बाद इन्होंने अपना वाटर सप्लाई डलवा दी थी। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है ये हमारे काम करेंगे। तो नाज़रीन, देखा आपने कि इन लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये जो है ना ख्वाजा राहील साहब, गोगी भट्ट साहब और तमाम शख्सियात जो इनके साथ हैं, इनके यूनिट में इनके साथ हैं, तो
ان کو پر امید ہیں یہ کہ یہ کام جو ہے نا ہمارا ہو جائے گا. اب بہت خوش آئند نظر آ رہے تھے, خوشی بھری لہر تھی ان کے چہروں پہ. تو ایک اور شخص ہے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے, اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس علاقے کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کے دل میں کیا کاوش ہیں, کیا کہنا ہے. جی جناب. السلام علیکم. سب سے پہلے میں خواجہ رحیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس علاقے میں آئیں, اس علاقے کے مسائل سنیں. ہمیں خوشی ہوئی ہے اور اس علاقے نے اپنے مسئلے خواجہ رحیل صاحب کے سامنے رکھ دیے ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے پور امید کہا ہے کہ میں یہ کام آپ کے کروں گا اور آگے بھی انہوں نے یہ کام کیے ہیں. اسی لیے تو یہ اہل علاقہ خواجہ رحیل صاحب کا شکر گزار ہے. اور یہ بٹو بھائی انہوں نے خوب محنت کی ہے خواجہ رحیل صاحب کے لیے صبح سے شام تک. اور یہ بٹو بھائی ان کے جو بہت کلوز دوست ہیں, حاجی صاحب, حاجی کمال الدین صاحب اس علاقے کے دادا ابو ہیں, اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا, بٹو بھائی نے بھی ساتھ دیا, بلکہ پوری ٹیم نے ساتھ دیا. اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ہی رہیں گے. اور خواجہ رحیل صاحب سے یہ خواہش ہے یا یہ اپیل ہے ہماری کہ اب اس بار ہمیں نا امید نہیں کرنا, ہمارے علاقے کے سارے مسئلے حل کرنے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے یہ ان کی جب حکومت آئے گی اور انشاءاللہ ہم پرجوش ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو دیکھا ناظرین ان کے کیا جذبات تھے اور کیا یہ چاہ رہے تھے. زندہ آباد گوگی بٹ, زندہ آباد تیرا بٹ میرا بٹ, گوگی بٹ گوگی بٹ, خواجہ رحیل زندہ آباد, میاں نواز شریف زندہ آباد, میاں شہباز شریف زندہ آباد, مریم نواز حمدہ شہباز زندہ آباد, تیری آواز میری آواز, مریم نواز مریم نواز, ایک باری پھر پاکستان زندہ آباد, پائندہ آباد.